हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सकाळर व्यू देखुए। सकाळर होची सूर्य किरण केमिति पडुची। सकाळर व्यू सहित एबे हमें कॉफी प्रिपरेशन चलची। कॉफी प्रिपेयर करी पीबा आपन देखिबे हला। कॉफी प्रिपरेशन हमर चलची। एई देखि पारथिए कॉफी मशीन रे पानी या की रेडी। टेस्ट बहुत मस्त अछि। एबे आछले हमें ब्रेकफास्ट करिवा। ब्रेकफास्ट रो कोन कोन सब आइटम अछि देखिबे आपन आसंतु। ब्रेकफास्ट करिया जगहटा कौन अच्छी बॉइल्ड एग अच्छी भितर हैंडल नहीं तो उठे गोटे पाइनएप्पल ब्रेकफास्ट रेडी। भाई सुजीत भाई हमर खाइबार व्यस्त दे दियो ना दे ना फास्ट हेल्थ स्टार्ट कर दो 200। हाय फ्रेंड्स, देखि पारथिए सकाळर व्यू कटकर टांगी रे कोकोनट पेनिनसुला रिजॉर्ट रे सकाळर व्यू आसनु देखिबे। एबे एटी हमर होची स्विमिंग पूल अछि। देखि पारथिए फ्रेंड्स, ये स्विमिंग पूल पई पूरा व्यवस्था ହେଇଛି। ସବୁ प्रकार जिनस अछि एठी। एठी पूरा होची तळे पूरा होची पानी। एठी स्विमिंग पूल देखि पारथिए पूरा पूरा एरिया टा होची कोकोनट रिजॉर्ट रो पूरा ता निज होची जगह। आ गुटे से आगरे आ गुटे पूरा माने फोटो उठेया ପାଇଁ बहुत भल जगहटे अछि। चलंतु से जगह जिबा। से जगहटे होची आपनको देखौची। देखि पारथिए पाखरे बहुत सुंदर सुंदर फूल गच्छ सब लगा ହେଇଛି। डिजाइनिंग भी बहुत मस्त ହେଇଛି। देखि पारथिए एई जगह बहुत माने फोटो उठेया ପାଇଁ बहुत बढ़िया जगहटे। पूरा एमिति पूरा चाली चाली जीव पूरा तळे पानी पत्थर और ऊपर होची ए व्यूटा मस्त लागुची। डर लागुची ना मोबाइल टा जदी हाथ रू खसी पड़िबो। देखि पारथिए फ्रेंड्स, एठी मौसा एठी जन काम करछन्ती। भाई भी काम करछन्ती। चाली सजा सजी चालीछि। एई जगह रे व्यूटा बहुत मस्त अछि। हमर काली से जगह रे हमर काली पार्टी होतला। एटा सकाळर व्यू देखि पारथिए फ्रेंड्स। सेई जगह रे सेठी हमर 108 नंबर रूम रे रहूचे। आपन देखैथिली रूम रो बाहर व्यूटा देखंतु। काली राति रे देखै ही नथिला ना होची बहुत पूरा अंधार थिला। आज दिन रे बहुत क्लियर देखा जाउची। देखि पारथिए एई रिजॉर्ट रो बाहर व्यूटा देखि पारथिए। यार माने आउटर साइड रो जो व्यूटा एमिति रास्ता नॉर्मल जेमिति रास्ता साइड रे गच्छ पत्र साज सजारे बहुत भल ହେଇଛି। आपण माने भी चाहिले आसी बुली पारिबे। एठी रूम गोटे रूम रो रेंट 5000 अछि। आ रूम रो कंडीशन भी हम आपन को देखैछि केमिति कोन माने ହେଇଛି। देखि पारथिए एई टोटल रास्ता टा आ सेकड़ साइड रे
ସେକର ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଏଠି ପୁରା ବୋଟିଂ ର ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ସେକର ସାଇଡରେ ଡଙ୍ଗା ବୋଟ ରହିଛି, ମେ ବି ବୋଟିଂ ର ସୁବିଧା ଅଛି। ପୁରା ସକାଳର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ମସ୍ତ। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଫାଷ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏମିତି, ଏଇଟା ରିସେପସନ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ସେକଡ ସାଇଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେକଡ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେକଡ ପୁରା ସେଇ ଆଗଟେ ରହୁଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଏଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଏଇକଡେ ଆସିଲେ ସିଧା ଏଇଠି ତାର ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଏଠି ରିସେପସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉଠି ବୋଟ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ, ସେଇ ବୋଟ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ଏଇଠି। ଏମିତି ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ, ମାନେ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଆଖପାଖରେ ସବୁଆଡେ ପାଣି। ଏଠି ବି ପାଣି, ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଡିଜାଇନିଂ ହେଇଛି ସେମିତି। ଏଇଟା ତା ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ସେଠିକାର ଭ୍ୟୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ମସ୍ତ ଜାଗା, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମତେ ଗୋଟିଏ ଡର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ଯଦି ଫୋନ ଗଳି ପଡିବ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଦେଖିବାରେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଆଗରେ ଅଛି, ସିଏ ଦେଖିକି ଭୁକୁଛି, କହୁଛି ନୂଆ ଲୋକ କିଏ ଜଣେ ଆସିଛି ବୋଧେ ଆଉ। ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ, ଏଇଠି ବୋଟ ବି ଅଛି ଭଙ୍ଗା, ଇଏ ମାନେ ଅନୟୁଜଡ ବୋଟ। ଏଠିକାର ବି ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ମୁଁ କହିଲି ଆସିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ରୁମ ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେସ ଟା ଅଛି, ଏଠି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା। ମୋର ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାର ଭ୍ୟୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲୁ। ଏକଡ ଭ୍ୟୁ ଟା ହଉଛି ସେକଡେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏକଡ ରାସ୍ତାଟେ ଯିବା, ଏକଡ ରାସ୍ତାଟେ ପୁରା କଭର କରିଦବା। ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ସେମିତି, ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି, ଭଲ ଜାଗାଟେ। ମାନେ ଏଠି କେବଳ ମାନେ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲମୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଆମ ସିନିୟର ଭାଇ ଜଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟିକୁ। ରାତିରେ ଆମର ପାର୍ଟି ହେଲା ଆଜି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ। ଆମେ ହଉଛି ଯିବା ଆମ ମ୍ୟାରେଜକୁ, ବସରେ ଯିବା। ବସରେ ବି ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରର ବି ଭ୍ୟୁ, ଆଉ ସେଠିକାର କେମିତି ସାଜାସଜା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଯେମିତି ମାନେ ବନା ହେଇଛି, ପୁରା ରିଏଲ ହାତୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଗଛରେ କୁ ବନା ହେଇଛି, ତାର ମାନେ ଶୁଣ୍ଢ ବି ରହିଛି। ମାନେ ୱା ବାଲା ପ୍ଲେସ। ଏଇଠି ପୁରା ତାର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି।